وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا ولمن له حق علينا ثم إلى الفاتحة بنية الشفاء سيلون بنت حجدو بأن الله يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وأن الله يشفي مرضانا ومرضى كل المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم فخرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم
بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari wal Imam az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulum sa'iris salihin fid darain amin ila an qala an Umar radhiyallahu anhu annahu ba'athan nasa fi afna'il amsar yuqatiluna al-musyrikin fa aslama al-hurmuzan faqala inni mustashiruka fi maghaziyya hadhihi faqala na'am mathaluha wa mathalu man fiha minan nas min aduwwil muslimin mathalu ta'irin lahu ra'sun wa lahu janahan wa lahu rijlan fa in kusira haddul janahain fa in kusira ahadul janahain nahadatir rijlan bi janahin war ra's fa in kusiral janahul akhar nahadatir rijlan war ra'su wa in shudikha ar-ra'su dhahabatir rijlan wal janahani war ra'su far ra'su Kisra wal janahu Qaisar wal janahul akhar Faris famuril muslimin falyanfiru ila Kisra. فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان ابن مقرن حتى إذا كانوا بأرض العدو خرج عليهم عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت فقال ما أنتم قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبين نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثله قط ومن بقي منا ملك رقابكم فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزيك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حميد السائد رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأحدا
maliku u uilata lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'la baydo a wakasahu bur burda wa kataba lahu bi bahrihim. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan yarah lam yaruh lam yaru raihatal jannah wa inna riha yujadu min masirati arba'ina aman. Hasbuk. Man qatala mu'ahadan. Mu'ahadan di sini artinya kafir dhimmi. Ini kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu yang masuk di bawah naungan Islam. Itu kafir dhimmi. Kata Nabi, ini termasuk contoh rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan untuk orang kafir. Jadi yang orang kafir yang sudah masuk di bawah naungan Islam dengan dia membayar jizyah pajak setiap tahunnya itu tidak boleh diganggu. Kata Nabi salah satu ancamannya man qatala mu'ahidan, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi lam yaruh raihatal jannah, tak bakal nyium wanginya surga. Artinya apa? Tak masuk surga. Tak masuk surga, tapi ya bukan artinya selamanya di api neraka, tidak akan mencium bau surga bersama atau barengan dengan yang awal-awal nyium bau surga. Itu kata Nabi. Sedangkan kata Nabi, rihaha, baunya, wanginya surga itu tercium dari jauhnya perjalanan selama 40 tahun. Jadi ada orang berjalan start dari Palembang, selama 40 tahun ke depan dia berjalan terus. Sampai mana? Kurang lebih. Dan ini istilah perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya semaitunian surga itu keciuman bau wanginya. Tidak. Ini perumpamaan. Artinya yang akan dicium atau baunya surga itu sangat jauh sekali bisa dicium wanginya. Tapi yang bunuh orang kafir dhimmi tidak bakal nyium baunya. Itu ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal ibn Abi Hathmata radhiyallahu anhu qala intalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisatu ibn Mas'ud ibn Zaid ila Khaybar wa hiya yawma idin sulhun fatafarraqa fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah ibn Sahal wa huwa yatashahhadu fi darihi qatilan fadafa'ahu thumma qadima al-madinata fa'antalaqa Abdurrahman ibn Sahal wa Muhayyisatun ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahaba Abdurrahman takallama faqala kabbir wa huwa ahdathul qaum fasakata fatakallama faqala atahlifuna wa tastahiquna lama qatilikum aw sahibikum qalu wa kayfa nahlifu wa la nashhad wa la nara fatubri'ukum yahudu bi khamsina faqalu kayfa ta'khudhu aymana qaumin kuffarin fa'aqalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. Jadi termasuk hadis ini sebutkan bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah kena sihir. Nabi pernah kena sihir. Jadi sihir itu ada. Dari dulu sihir itu ada. Bahkan Nabi pernah kena sihir. Cuman sihirnya Nabi tidak sampai ganggu beliau. Tidak sampai ganggu beliau, tidak sampai ngawur ngomongnya. Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu pengaruh sihirnya itu hanya beliau merasa misalkan habis minum ngerasa belum minum, itu hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, tidak berkaitan dengan akhirat, apalagi wahyu itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak bisa diingkari karena ada sebagian kelompok, ini kelompok waktu itu sempat panas di Arab sana, kelompok yang ingin apa? Yang ingin menjatuhkan kepercayaan umat dari kitab Bukhari. Dari kitab Bukhari. Bagaimana alasan mereka? Alasan mereka begini. Kata mereka, Bukhari itu galonya harus kita terima. Kenapa? Karena ada di dalam hadis Bukhari beberapa hadis yang bermasalah, katanya, yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan sifat-sifat yang wajib untuk utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran kan Allah katakan wallahu ya'simuka minan nas, wahai Muhammad jangan takut, Allah akan menjagamu dari manusia. Ini ayat Quran, kata dia. Di Bukhari diriwayatkan oleh Bukhari Nabi kena sihir, kan bertentangan, kata dia. Nah, ini termasuk syubhah. Syubhah itu pemikiran yang sesat yang merasuki kelompok muslimin, niatnya untuk mengurangi kepercayaan kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Langsung yang dipeci yang paling pojok. Kalau yang paling pojok ini kena peci, nyampak, jatuh, udah yang bawah gampang.
Jadi jangan percaya. Dan ini ngomongnya bahasa Arab, dalilnya pakai Al-Quran, padahal itu semua bisa dijawab, semua bisa ditakwilkan. Pertama, ayat yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu wahai Muhammad dari manusia, maksudnya dari dibunuh. Dari dibunuh. Muhammad tidak bakal dibunuh. Itu ayat tersebut tuh artinya itu. Soalnya kalau ayat tersebut artinya Nabi dijaga 100%, maksudnya tidak kena gangguan sama sekali, sejarah membatalkannya. Sejarah bertentangan. Iya, di perang Nabi di Uhud, Nabi kena tombak. Di peperangan Uhud Nabi berdarah. Kan begitu. Hadis sebelum ini Nabi kena racun, Nabi sempat ngunyah racunnya. Sebelum ke Madinah Nabi dilempari pernah di Taif. Jadi kalau maksud ayat di Al-Quran wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu wahai Muhammad dari manusia, maksudnya dari semua gangguan manusia, maka sejarah menentangnya. Tidak benar, bukan itu artinya. Takwilnya bukan seperti itu. Makanya sama ulama ditakwilkan atau tafsirnya yang dimaksud oleh Allah, Allah menjagamu wahai Muhammad dari manusia, dari untuk dibunuh oleh manusia. Itu tidak bakal. Ini dikuatkan oleh sejarah. Dikuatkan oleh sejarah. Tafsir yang ini, yang barusan itu dikuatkan oleh sejarah. Berapa kali orang mau bunuh Nabi diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Racun mau masuk ke mulut Nabi, kambingnya berbicara. Du'thur itu suatu hari Nabi lagi istirahat di peperangan Bani Mustalik kalau tidak salah. Nabi lagi istirahat, lagi mojok dewean. Sahabat lagi istirahat kalau Du'thur ini masuk diam-diam, sampailah dia di bawah pohon yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil pedangnya, ditaruh di atas Nabi. Ayo Muhammad, siapa yang bisa menjagamu dari aku? Sama Nabi dijawab, Allah yang bisa jaga aku. Getar tangan Du'thur langsung, pedangnya nyampak. Diambil sama Nabi. Nah sekarang gantian, siapa yang bisa jaga kau dari aku? Kata wahai Muhammad, dimaafkan sama Nabi, masuk Islam, dijaga sama Allah. Yahudi Bani Nadir ketika pura-pura ngundang Nabi, Nabi duduk di teras, mereka dari pucuk udah siap batu besar, pengen dijatuhkan ke tempat Nabi duduk pas. Jadi langsung, kalau kena langsung otomatis pasti meninggal. Jibril datang, wahai Muhammad, ini mereka di atas nak ganggu, mau mencelakaimu dengan membunuh, dilempari batu. Cepat-cepat Nabi caca adu gawe, kata Nabi, aku balik lagi sama pasukan sudah. Balik lagi sama pasukan. Jadi arti atau tafsiran ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu wahai Muhammad dari manusia, maksudnya dari untuk dibunuh oleh manusia. Tapi Nabi kena gangguan jihad di jalan Allah, kena goresan pedang, kena tusukan tombak. Tombak sini sampai gigi beliau patah, pipinya bolong ambil. Itu tidak dinafikan oleh ayat tersebut. Termasuk salah satu, makanya kenapa dijadikan di bab ini oleh Imam Az-Zabidi dan Imam Bukhari, ternyata ini termasuk jihad. Nabi kena sihir dan itu di dalam menegakkan kalimatullah, berarti sama dengan jihad. Nabi kena sihir. Jadi sihir tidak menafikan ayat tersebut, sehingga hadisnya tidak perlu dinafikan. Alasan mereka itu berpegang teguh dengan ayat untuk menafikan hadis tersebut, sedangkan hadisnya bukan hanya sahih, tapi ada di Bukhari Muslim. Kalau satu saja hadis di Bukhari kita batalkan, kita maudhu'kan, kita jatuhkan, maka martabat sahih Al-Bukhari dan Muslim akan jatuh. Ini dirancang sama musuh-musuh Islam. Jadi dirancang niat. Apa kitab paling mereka sucikan? Kitab hadis Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim, misalkan sampai ada omongan, tidak semua di Bukhari kita terima, tidak semua hadis harus kita terima. Hadis yang mutawatir yang kita terima ada. Omongan-omongan seperti itu atau pemahaman-pemahaman seperti itu, dan dibantah semua oleh ulama-ulama kita. Jadi
dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Setelah disihir, beliau itu yukhayyal itu sudah makan, ngerasa macam belum makan, atau lupa makan belum itu Akhirnya di dalam suatu malam Nabi mimpi datang oleh dua malaikat, satu di kepala Nabi, satu di kaki Nabi. Malaikat ini berkata kepada yang di kaki, kenapa ini orang matbub? Matbub itu artinya kena sihir, mashur. Siapa yang menyihirnya? Labid bin A'sam. Yang menyihirnya namanya Labid, Yahudi, dari kabilah Yahudi. Di dalam apa dia menyihirnya? Fi mushtin wa musyata. Jadi alat sihir-sihir itulah, ada sisir, rambut terus diikat. Tak boneka ini. Sisir, ada bekas rambut Nabi, diikat, ditaruh di bawah, dicelamkan di sumur di situ. Dan akhirnya dari situlah diturunkan surat Al-Mu'awwidhatain. Diajari Nabi untuk baca Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu asbab nuzul dua surat itu karena ketika Nabi disihir oleh Labid ini, oleh Yahudi ini. Dibaca sama Nabi, setelah Nabi baca seperti lepas dari ikatan badan Nabi. Dan Nabi perintahkan sahabat untuk mencari sumur itu, digali, dimasuki, dicelemi, cari benda sihir itu. Ketemu benar. Ya sudah, sama Nabi tidak diurusi karena Yahudi, tidak dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam, hasbuk. Hasbuk.
wasallam. قال يا بني أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فغير وجهه فجعل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قال قبلت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. يحدث بدء القلم والعرش فجاء رجل فقال يا عمران رحلتك تفلت ليتني لم أقم. Hasbuk. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه Sallallahu alaihi وسلم wasallam. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب بالذكر كل شيء كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبا ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السرر والله لودت أني كنت تركتها. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم كما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني كما ينبغي له أما شتمه فقوله إنا لي ولدا وأما تكذبه فقوله ليس يريدني كما بدأ بي. عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدر كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حروف ثلاث متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجاء مضار الذي بين جمادى وشعبان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويشيك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها قالوا لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Ini bab badul khalq. Makhluk atau ini makhluk apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Di dalam hadis yang awal tadi sebutkan bahwasanya al-arsh pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arsh itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia singgasana. Dan banyak sekali atau berapa ayat di Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi bukan itu maksudnya. Karena arsy itu makhluk, tempat. Kalau Allah duduk di atas tempat,
Berarti Allah butuh dengan tempat. Logikanya, kalau tempat itu belum ada, Allah di mana dong? Nah, kan gitu. Makanya Allah tidak butuh dengan tempat. Nah, jadi, terus bagaimana tafsiran di Al-Quran? Maksudnya Al-Rahmanu 'alal arsy istawa itu hanya perumpamaan. Perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menciptakan langit bumi ini. Dunia ini kapan diciptakan? Ulama kalau ahlu sunnah, Islam dari Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Muhammad Allah menciptakan dunia di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Allah ciptakan dunia di hari Sabtu. Sedangkan Nasrani dan Yahudi mengatakan Allah menciptakan dunia di hari Minggu. Beda. Mereka ngomong tak Minggu. Kata Yahudi, Allah menciptakan Allah menciptakan alam semesta ini hari Minggu. Selesai hari Jumat. Istirahat hari Sabtunya. Dianggapnya kita yang lagi bergawi. Iya. Sabtu kajian, istirahat. Bukan gajian, Sabtu bukan. Jadi makanya kenapa mereka mengatakan seperti itu? Oh, makanya di hari Sabtu kami tidak boleh bergawe, kami tidak boleh perang, kami tidak boleh